Oke, selamat siang untuk para peserta yang telah hadir, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas ya? Oke, sebentar. Oke, selamat datang di webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College bersama University of International Business and Economics atau yang kita kenal dengan nama UIBE. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Yoko, selaku moderator webinar kita hari ini. Acara webinar kita hari ini akan memperkenalkan lebih dekat tentang program-program yang ditawarkan oleh UIBE, terutama difokuskan pada program foundation. Nah, saya senang bisa melihat banyak calon murid beserta orang tua murid yang hadir di acara kita hari ini. Saya berharap setelah selesai dari acara webinar kita hari ini, Anda bisa mendapatkan info-info penting untuk studi ke China serta program-program yang ada di UIBE. Sedikit info, UIBE Selamat berdiri sejak tahun 1951. Telah menjadi salah satu institusi pendidikan terkemuka di China, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis internasional, dan manajemen. Dengan pengalaman lebih dari 7 dekade, UIBE telah membentuk generasi pemimpin bisnis yang berkompeten dan berwawasan global. Keunggulan akademik dan kualitas pendidikan di UIBE telah diakui secara internasional dengan pengakuan serta mendapat akreditasi bergengsi dari Association of Advanced Collegiate School of Business dari Amerika, akreditasi juga dari IQUIS dari Eropa, serta AMBA atau yang dikenal dengan Association of MBAs. Kami bangga menyampaikan bahwa UIB tidak hanya unggul dalam kualitas pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan multicultural. Dengan lebih dari 16.000 mahasiswa dari berbagai negara, dan UIB juga berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dan solid, tetapi juga pemahaman budaya yang luas dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, untuk acara webinar kita hari ini akan ada beberapa sesi, oke? Untuk sesi pertamanya ada presentasi dari Bapak Tanjung Winata selaku CEO dari Cerdas Bangsa College yang akan memperkenalkan tentang studi ke China serta seluk-beluk informasi penting lainnya yang Anda perlu ketahui untuk studi ke China. Dan dilanjutkan juga ada testimoni dari murid kami yang bernama Shelly. Uh, Sekarang dia lagi kuliah juga di UIBE dan dia akan membagikan pengalamannya saat berada di UIBE, saat kuliah di sana bagaimana. Nah, terus untuk pada sesi selanjutnya, yang sesi kedua, akan ada presentasi dari pihak UIBE yang dibawakan langsung oleh Profesor Joe Michael, selaku Lecturer and Director of Admission for Degree Programs in English. Nah, pada sesi terakhir akan ada juga um, sesi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung pada pihak UIBE, silakan. Kita akan memberikan kesempatannya di sesi yang terakhir nanti. Bisa bertanya langsung melalui chat di bagian fitur chat yang ada di Zoom ini, atau bisa bertanya langsung juga melalui open mic. Oke, Oke, tanpa menunda-nunda lagi, kita langsung mulai untuk presentasi yang pertama kita. Silakan kepada Bapak Tanjung Winata. Ya, terima kasih Pak Yoko dan Iya, terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian ya. Ah, ah. Pada siang hari ini kami mencoba memperkenalkan studi ke China, khususnya ke sekolah bisnis terkenal yang berada di Beijing, namanya University of International Business and Economics atau biasanya disingkat menjadi UIBE ya, atau kalau dalam Mandarinnya biasanya disebut Qingmao Daxue ya. Nah, ini saya akan memberikan introduction singkat, nanti yang lebih mendetail akan diberikan oleh Profesor Michael ya di bagian sesi kedua. Saya share screen dulu ya. udah kelihatan. Gimana bisa melihat ya? Oke, Jadi silakan. welcome to the webinar ya. Oke,
Jadi kami dari Cerdas Bangsa College, kami berpusat di Pluit, Jakarta Utara ya. Kami sudah berdiri dari tahun 2000, sudah 24 tahun ya sekarang ya. Kami dari awal berdiri hingga saat ini adalah spesialis di bidang pendidikan Mandarin. Ya, kami ada kelas-kelas dan seterusnya. Nanti akan kami perkenalkan lebih lanjut. Lalu kepala sekolah kami adalah Profesor Maharani PhD. Susunan acara hari ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Yoko, saya ulang sedikit lagi adalah Why Study in China, Why UIBE. Nanti itu akan saya yang bawa. Lalu nanti akan ada perkenalan testimoni ya, kehidupan di sana seperti apa di UIBE akan dibawakan oleh murid kami Shirley. Lalu bagian ketiga adalah presentasi dari Prof. Michael dari Admission Office Degree Programs di UIBE ya. Lalu setelah itu terakhir adalah acara sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanya pada sesi terakhir dengan raise hand atau bisa juga diketik mulai saat ini diketik ya. Diketik bisa dalam Mandarin, bisa dalam Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau mau langsung dijawab oleh Prof. Michael itu lebih baik diketik dalam bahasa Inggris ya. Ya, thank you. Oke, saya perkenalkan sedikit Cerdas Bangsa. Kami berdiri sejak tahun 2000 ya, berarti sekarang sudah 24 tahun ya, sudah 24 tahun. Kepala sekolah kami adalah Chen Laoshi, Profesor Chen Laoshi. Chen Laoshi ini menamatkan pendidikan S1, S2, dan S3 semua di China, di Tiongkok ya. Jadi sudah 12 tahun sekolah di China. Di Cerdas Bangsa kami ada beberapa kegiatan. Kami ada kelas-kelas Mandarin ya, dari anak-anak, teenager, dewasa, sampai kelas-kelas bisnis untuk orang yang bekerja. Lalu kami ada company training, kami ada institutional training, lalu kami ditunjuk sebagai offshore campus dari beberapa universitas di China. Lalu kami ada bimbingan HSK dan kami adalah tempat pendaftaran resmi ujian HSK. Setiap bulan kami ada ujiannya. Ya, seperti hari ini kami sedang mengadakan ujian HSK. Ya, lalu kami memberikan persiapan-persiapan, baik itu persiapan untuk kuliah atau persiapan untuk HSK, kami mengadakannya. Kami sudah memberangkatkan murid sekolah ke China, kurang lebih ada 3.800 murid hingga saat ini. Offshore Campus yang tadi kami sebut, itu kami adalah Offshore Campus dari Huaqiao University. Kami mengadakan program S1 dan S2 dari mereka. S1 kami sudah menamatkan 7 angkatan, S2 kami sudah menamatkan 5 angkatan. Lalu kami adalah offshore campus juga untuk Capital Normal University. Kami sudah menamatkan 15 angkatan. Lalu offshore campus kami yang terbaru adalah offshore campus yang menyelenggarakan pre-university atau foundation dari UIBE. Ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut karena program ini saya rasa akan sangat cocok buat adik-adik yang ingin meneruskan sekolah kuliah di China ke UIBE dalam pengantar bahasa Mandarin. Lalu bagaimana persiapannya gitu ya. Lalu yang terakhir, kegiatan kami di Cerdas Bangsa adalah bimbingan HSK. Kurang lebih saat ini kami sudah berhasil membantu murid kurang lebih 700-an orang untuk lulus HSK sesuai dengan target yang mereka inginkan ya. Target HSK 4, HSK 5 untuk kuliah gitu. Lalu sekarang saya ingin membahas apakah kuliah di China itu menguntungkan tidak? Apakah timing kita pergi saat ini udah tepat belum ya? Nah, jadi di sini eh, pertama-tama adalah kualitas pendidikan di China semakin tahun semakin baik. Kalau kita lihat peringkat ranking universitas di China setiap tahun pasti meningkat terus ya. Lalu karena kita sekolah di China, kita menguasai Mandarin, atau kalau kita pakai program Inggris pun kita tetap harus bergaul dengan pakai bahasa Mandarin ya. Nah, jadi ini semua ya pendidikannya, ijazahnya, bahasanya itu akan membantu kita lebih mantap di karir dan di bisnis ya kan. Kita tahu di China adalah pabrik dunia ya. Jadi kita mau berbisnis dengan pihak China, mau ekspor impor apa saja, rasanya semua tersedia gitu ya. Lalu karena China itu adalah negara dengan mahasiswa asing yang banyak dan mahasiswa lokal yang banyak, maka
kita bisa membangun networking yang luas ya. China itu by the way adalah negara dengan mahasiswa dari mancanegara terbanyak, paling beragam ya. Lebih dari 190 negara orangnya hadir di China untuk sekolah. Karena China itu sekolah murah, jadi orang dari mana saja lebih lebih punya kesempatan, lebih sanggup untuk ke China daripada ke negara Barat. Ya, karena negara Barat kita tahu kan hal nggak semua orang sanggup ke sana. Kalau China, dia biaya pendidikannya, biaya hidupnya masih murah, jadi banyak di sana. Dan itu ya tentunya membuat kita lebih bisa bergaul dengan orang dari lebih banyak negara, membangun wawasan, membangun networking kita ya. Lalu setelah itu karena di sana juga banyak orang asing dan banyak orang lokal, kita ya bergaul dengan mereka, kita membangun wawasan yang lebih internasional. Ya, kita semakin banyak bergaul, semakin banyak uh, tukar pikiran dengan orang, ya tentu wawasan kita akan semakin luas gitu ya. Nah, terus tadi yang sudah saya sebut biaya kuliah dan biaya hidup di China masih murah ya dan juga banyak subsidi, banyak beasiswa yang membuat biaya, uang kuliah lebih murah, bahkan lebih murah daripada di negara kita sendiri. Kita kuliah di sini dan kita kuliah di China. Di China itu masih lebih murah. Cuma di sini itu kadang-kadang banyak faktor yang tidak terhitung oleh kita. Misalnya kita hanya menghitung uang sekolah, uang SKS, uang sumbangan pendidikan. Ya, kita nggak pernah hitung. Kita tinggal di rumah orang tua itu kan sama dengan biaya kos sebetulnya, dormitory. Tapi kan kita nggak hitung. Kita pakai listrik di rumah nggak dihitung, makan di meja orang tua nggak dihitung, ya kan? Segalanya nggak dihitung. Ke kampus antar jemput oleh supir, oleh papa, oleh koko, nggak dihitung semua. Itu kan semua biaya semua sebetulnya, ya kan? Jadi nggak terhitung. Bukan tidak ada biaya, tapi tidak terhitung. Jadi seakan-akan kuliah di Indonesia itu murah, karena banyak yang tidak terhitung. Bukan murah ya. Sedangkan kalau adik-adik ke China, ya biayanya kehitung semua. Bahkan Anda minum segelas air aqua saja, itu kan uang kelihatan berkurang. Dari kiriman orang tua dipotong sekian sen untuk beli air minum. Jadi kelihatan berkurangnya. Jadi kelihatannya itu ada biaya. Padahal minum di rumah segelas air putih pun ada biayanya, cuman nggak dihitung. Ya, jadi kita compare kuliah di China dan kuliah di Indonesia itu kadang-kadang nggak apple to apple. Jadi seakan-akan Indonesia murah. Ya karena banyak tidak terhitung tentu jadi murah. Ya, contohnya misalnya kita pulang pergi ke kampus saja naik public transport, misalnya naik Grab atau naik apa, satu hari taruh 50.000 saja untuk ongkos transport. Kalau kita 1 tahun sekolah 250 hari saja, dikali 50.000 atau 60.000 atau 70.000 rupiah untuk 2 kali pergi bolak-balik, itu setahun itu sudah sama dengan harga tiket pesawat ke China bolak-balik. Ya, tapi karena keluarnya 50.000 tidak terhitung, tidak terasa gitu ya. Lalu di sana tentu kita bergaul, kita belajar budaya dan bahasa yang mana ini akan menjadi aset yang sangat berharga saat Anda berkarir atau berbisnis ya. Mempelajari bahasa asing, eh, mengetahui budaya mereka itu adalah jendela untuk masuk ke mereka ya. Nanti ini akan sangat berguna pada saat kalian mulai terjun ke masyarakat. Lalu karena di sana itu semuanya harus Anda melakukan sendiri ya, hidup mandiri ya, dari atur uang, atur waktu, atur segalanya. Jadi akhirnya Anda terbiasa hidup mandiri. Dengan biasa hidup mandiri, Anda akan menjadi lebih percaya diri. Ya, nah kepercayaan diri itu penting pada saat adik-adik terjun ke masyarakat untuk bekerja. Ya, lalu keamanan. China itu sangat aman sekali gitu ya. Kita sudah berpengalaman 24 tahun bolak-balik China minimal setahun 2 kali, sekali pergi 4 orang, ya sekali pergi itu 2 minggu sampai 4 minggu ya. Setiap hari pulang malam karena mengurus murid dan segala macam ya, pulang dengan naik subway, naik bus, berhenti di terminal selama 24 tahun itu sama sekali belum pernah diganggu orang. Jangankan dicopet, diganggu orang aja nggak pernah. Diomongin yang orang iseng, omongin yang kata-kata yang tidak enak didengar pun tidak pernah. Ya, seaman itu. Jadi China itu memang aman sekali. Ya. Nah, kita masuk ke sekolah yang mau kita bahas, namanya UIBE ya, International
University of International Business and Economics, ya, berdiri tahun 1951. Saat ini mempunyai murid aktif 16.000 mahasiswa, 3.300-nya itu adalah mahasiswa asing yang berasal dari 162 negara. Ya, itu udah hampir PBB itu ya. Ya, lalu universitas ini yang terawal diberikan gelar atau dimasukkan ke suatu daftar, yaitu daftar 211, ya. Itu adalah suatu proyek yang dilakukan oleh pemerintah memilih-pilih sekolah yang unggulan dimasukkan ke suatu daftar untuk dikembangkan ke abad berikutnya. Nah, jadi UIBE adalah salah satu yang terawal terpilih dan juga terpilih di dalam suatu kategori universitas top yang namanya double first class university, ya. Nanti kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut bisa di Google. Lalu di UIBE terdapat banyak akademisi canggih, ya, bisa dilihat di sini nama-namanya. Ini tentu hanya sebagian kecil, kalau mau lebih jelas bisa nanti lihat di website mereka, ya. Lalu UIBE telah bekerja sama dengan lebih dari 160 universitas dan organisasi di dunia internasional, ya. Dengan Universitas Barat juga banyak kerjasamanya. Dan yang terakhir, Universitas UIBE merupakan universitas kedua yang dia punya peringkat kedua, ya, yang dia punya lulusannya paling cepat terserap oleh market setelah mereka tamat dari UIBE, ya kan? Kan kita biasanya tamat UIBE, tamat universitas, lalu kita cari kerja. Berapa lama kita menganggur? Ada yang sebulan, ada yang setahun, ya. Nah, jadi itu dibikin survei dan ternyata UIBE adalah nomor 2 tercepat terserap ke dunia kerja, ya. Tadi saya udah bilang sekolah di China murah, kita bisa lihat makanannya di sini, harganya murah-murah, ya. Eh, kita biasanya anak-anak itu kalau makan di kantin sekolah itu beda dengan kita di sini atau di negara lain pada umumnya. Kantin di China itu bukan untuk cari untung, tapi malah disubsidi oleh kampus. Ya, jadi makanannya jadi bisa murah dan sehat dan bersih, ya, bersih karena itu adalah regulasi dari pemerintah, mereka harus menjaga kebersihan. Setiap hari Dinas Kesehatan akan datang ke setiap universitas, ke setiap kantinnya untuk mengecek sampel barang yang mereka hidangkan. Sedangkan mereka punya alat masak, ya, garpu, sendok, mangkok, itu semuanya di sanitizer, ditaruh di mesin yang membunuh kuman. Jadi mau dipakai baru dikeluarin. Bersih sekali. Lalu pendidikan di UIBE mahal nggak sih, gitu kan, ya? Nah, ini saya coba bikin estimasi biaya untuk program yang pakai bahasa Mandarin, S1 pakai Mandarin, kuliahnya pakai Mandarin. Lalu saya juga bikin lagi yang kuliahnya pakai bahasa Inggris, ya. Kalau yang pakai bahasa Mandarin diperkirakan all in semua kurang lebih nggak sampai 600 juta untuk 4 tahun sekolah. Ya, jadi kalau dipukul rata 1 tahun adalah 147 juta, 150 juta lah taruh, ya. Dengan all in semua sudah termasuk uang sekolah, akomodasi, biaya buku, biaya izin tinggal, asuransi kesehatan, asuransi pelajar, ya. Lalu biaya makan 3 kali sehari pun sudah masuk selama kuliah 4 tahun. Bahkan biaya cuci baju pun sudah kami coba estimasikan di sana. Lalu biaya tiket pesawat 4 tahun kita pulang pergi 4 kali, ya, 4 tahun pulang pergi 4 kali itu sudah kita masukkan. Nah, jadi didapatlah total seperti ini 588 juta. Nah, ini akan berkurang lagi kalau kita mendapat beasiswa. Ya, ini kita nggak berbicara beasiswa. Jadi kita anggap aja kita bayar sendiri semua, tidak ada yang free gitu, ya. Nah, tapi tentunya kan kita tahu di sana banyak menawarkan beasiswa, ya. Jadi kalau dapat beasiswa lagi ya angka ini berkurang lagi, otomatis biaya per tahun pun berkurang, ya. Nah, cara perhitungannya sama juga buat yang program pakai bahasa Inggris, ya. Ya, pakai bahasa Inggris sedikit lebih mahal, kurang lebih 200 juta per tahun, udah all in, ya. Seperti itu perhitungannya. Lalu kalau untuk uang sekolah saja per 4 tahun di UIBE program bahasa Mandarin itu adalah 214 juta. Seperti di sini, ya, 214 juta ini angka ini.
214 juta. Jadi apa sih benefitnya kuliah di sana di UIBI ya? Ya pertama uang sekolahnya murah, kedua kita berkesempatan untuk melancarkan bahasa Mandarin kita ya. Lalu kita berkuliah di salah satu universitas bisnis terbaik di China ya. Lalu kita berkesempatan membangun jaringan kerja yang luas karena di sana mahasiswa internasionalnya itu beragam, plus lagi mahasiswa lokal sana yang mana semua ini akan menjadi sekarang kita berteman ya nanti suatu hari akan menjadi partner bisnis ya, partner dagang, partner bertukar pikiran ya dan macam-macam. Lalu mengenal budaya, nilai, kebiasaan dan kearifan lokal di China. Ini akan menjadi suatu apa namanya jembatan ya bagi kita untuk berinteraksi dengan China di kemudian hari saat kita bekerja, saat kita berbisnis, kita bernego bisnis. Ini semua akan disadari atau tanpa disadari akan terpakai oleh adik-adik semua ya. Lalu di China peluang berbisnis dan berkarir itu terbuka luas ya. Jadi banyak sekali sekarang orang berbisnis dengan China, impor atau ekspor atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Yang orang yang bisa berbahasa Mandarin ya untuk karir bukan hanya di Indonesia saja ya, bahkan di Singapura. Kita mau kerja di Singapura, di interview mereka akan tanya, "Can you speak Chinese?" Can you speak Chinese? Ini di Singapura loh ya. Padahal Singapura kan negara yang semuanya pakai Inggris. Ya, jadi mereka tetap membutuhkan orang yang bisa bermandarin begitu. Jadi bahasa Mandarin itu sekarang ini karena semua dunia ada deal bisnis sama China ya. Bahkan perusahaan top dunia kayak Tesla, Microsoft ya, itu semua ada deal bisnis dengan China. Jadi mau tidak mau mereka membutuhkan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Nah, karena itu peluang karir adik-adik semua yang menguasai Mandarin akan jauh lebih terbuka, gaji akan jauh lebih tinggi, karir akan lebih cepat meningkat ya. Nah, jadi bagaimana caranya nih jalan termurah dan termudah ya, termudah dan termurah menuju ke UIPE. Nah, dari sini saya ingin memperkenalkan suatu program namanya program Pre-University Program atau program persiapan kuliah atau biasanya juga dikenal sebagai Foundation Program. Jadi program ini menyiapkan adik-adik eh, apa namanya skill yang dibutuhkan sebelum masuk ke kuliah. Ya, jadi kita kuliah itu bukan hanya kita membutuhkan skill Mandarin, HSK-nya 4, HSK-nya 5, HSK-nya 6. Bukan itu saja, karena Mandarin itu, HSK itu adalah Mandarin umum, General Chinese. Sedangkan kita di kuliah adalah bahasa akademis. Jadi akan ada perbedaan ya. Nah, karena itu pre-university akan lebih berguna daripada kita hanya mengandalkan HSK untuk masuk ke universitas. Ya, jadi program UIBE membuka menjalankan suatu program untuk persiapan bagi murid-muridnya yang nanti akan masuk ke universitas mereka, namanya Pre-Universitas Program. Nah, saat ini program ini dapat adik-adik ambil di Cerdas Bangsa, karena kami adalah penyelenggara Pre-University UIBE di Indonesia. Ya, jadi adik-adik bisa ambil dulu program ini, Foundation, setahun di Indonesia sebelum berangkat. Ya, tentu dengan ini berarti mengurangi biaya juga ya, karena adik-adik hanya bayar uang sekolah saja, tidak perlu biaya-biaya yang lain. Nah, nanti pas 4 tahun mau kuliahnya, baru ke UIBE gitu ya. Nah, jadi detail-detail program Foundation adalah seperti ini. Biaya uang kuliah adalah 21.000 per tahun ya. Total uh, pembelajarannya ada 2 semester, masing-masing semester adalah 5 bulan atau 20 minggu. Ya, kalau kita hitung jam belajarnya itu kurang lebih 960 jam pelajaran. Ya, kalau kita pukul rata, ya biayanya murah. Tapi ya tentu kita tahu ya kualitas dari UIBE seperti apa. Biaya biaya belajarnya kalau kita rupiahkan dari 21.000 ini hanya 47.500 per jam pelajaran. Murah sekali ya dibandingkan dengan les-les biasa ya. Lalu pelajaran yang diajarkan di
program ini apa? Chinese comprehension, reading, ini Chinese reading ya, Chinese listening, lalu speaking, writing, math, matematika diajarkan dalam bahasa Mandarin agar kalian nanti pas di kuliah matematikanya itu sudah lebih mengerti ya. Kalau belajar HSK saja ya tentu nggak paham membaca apa namanya bahasa matematika ya dalam Mandarin. Lalu juga ada pelajaran Inggris, lalu ada ini ada juga pelajaran yang penting namanya Chinese for Academic Purpose. Jadi pelajaran bahasa Mandarin untuk kebutuhan akademis, untuk kebutuhan kuliah. Jadi bukan bahasa Mandarin umum lagi, tapi bahasa Mandarin spesifik, ya. Nanti ujian finalnya itu diawasi langsung oleh guru dari UIBE untuk menjamin apa namanya mutu dari program UIBE di Indonesia ini, ya. Lalu berpeluang lebih besar mendapatkan beasiswa dari UIBE karena Anda mulai sebagai apa namanya murid foundation dari UIBE ya. Lalu jangan khawatir kalau Anda di luar kota misalnya karena kelas-kelas kami adalah semua all hybrid ya. Jadi kelas online dan offline sekaligus. Jadi Anda bisa belajar dari mana saja. Bahkan saat ini kami punya murid ada yang dari Singapura, ada yang dari Aussie ya, belajar di kita. Belajar Mandarin di kita. Oke, introduction saya sampai sekian saja ya. Ini ada kontak. Kalau adik-adik ada yang mau tahu lebih lanjut, baik tentang program foundationnya maupun tentang program S1 di UIBE, boleh kontak ke kami ya. Silakan. Oke, nah saya kembalikan ke Pak Yoko untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Tanjung. Oke, untuk bagian selanjutnya, kita mau mendengarkan sebuah testimoni dari murid kami yang bernama Shelly. Oke, ya, Shelly, silakan. Oke. Ya. Halo teman-teman semuanya. Hari ini sebelum mulai, makasih kepada Cerdas Bangsa sudah memberikan saya kesempatan untuk men-sharing pengalaman saya di sini. Oke, saya Shelly, saya sekarang sedang berlanjut kuliah di UIBE dengan jurusan International Economy and Trade. Nah, hari ini saya akan membagi pengalaman saya kenapa saya memilih Cina sebagai tempat kuliah saya dan kenapa saya memilih UIBE. Pertama, kenapa saya memilih Cina? Karena sekarang Cina berkembang dengan sangat pesat. Dan di Cina memiliki jurusan yang sangat terjangkau dan memiliki beragam jurusan. Apa yang jurusan kita mau dan kita dapat berlanjut kuliah di Cina. Dan kita dapat memilihnya di Cina. Nah, juga memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan ekonomi Cina sekarang sangat terjangkau. Cina sekarang ekonominya berada di top 2 di segala negara lain. Nah, juga memiliki kesempatan kerja yang sangat luas. Jikalau kita selesai berkuliah di Cina, kita ingin bekerja di Cina juga bisa, dan kita bekerja di negara lain, kita juga bisa. Karena sangat terjamin dengan kuliah di Cina, kita dapat memilih pekerjaan yang kita inginkan. Dan saya ingin melatih bahasa Mandarin saya. Di Cina, kita dapat berinteraksi langsung dengan orang lokal dan membuat bahasa Mandarin kita menjadi lebih lancar. Setelah saya sampai di sini, saya udah semakin percaya diri dalam berngomong bahasa Mandarin dengan orang asing maupun orang lain. Nah, apa alasan saya memilih UIBE? Karena saya ingin jurusan yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan bisnis. Jadi saya memilih UIBE. Karena UIBE memiliki akreditasi A di Cina dan merupakan proyek 211. Tadi Pak Tanjung udah bilang apa itu proyek 211, itu membuat saya semakin yakin untuk memilih UIBE, dan UIBE merupakan
jurusan yang berhubungan dengan internasional ekonomi atau bisnis yang merupakan top 3 di Cina. Dan di UIBE kita akan berinteraksi langsung dengan orang lokal di sini maupun orang asing. Di dalam kelas maupun lingkungan sekitar kita, kita dapat melihat orang-orang yang berasal dari luar negeri, berasal dari negara asing. Nah, kayak saya di kelas, saya memiliki teman yang berasal dari negara Myanmar, negara Jepang, negara Korea. Nah, dengan ini kita juga dapat berinteraksi langsung pakai bahasa Mandarin dengan mereka langsung. Dan di dalam ini Mandarin saya semakin bagus, dan pas saya berinteraksi pakai bahasa Mandarin sama orang lokal, sama laosunya di sini, saya juga lebih percaya diri. Nah, dan di UIBE memiliki banyak kesempatan, banyak acara. Misalnya nih, ada hari-hari besar yang berlangsung, yang pas ini Mooncake Festival. Di dalam Mooncake Festival di sekolah UIBE ada kasih acara. Ada acara dari anak lokal maupun anak-anak luar negeri. Di dalam acara mereka mempertunjukkan gimana Mooncake Festival mereka di sini, dan kita dapat mengikut mereka untuk membuat kue bulan Mooncake Festival. Nah, pasti ini acara ini seru untuk orang asing karena dalam ini kita dapat berpartisipasi langsung dengan mereka gimana budaya mereka. Dan kita juga ada cultural festival yang budaya ini dari berbagai negara yang biasa diselenggarakan di Mei. Nanti di Mei tahun ini kami juga akan selenggarakan budaya-budaya dari negara asing. Ini pasti momen yang sangat seru. Tidak hanya ini, di hari-hari besar yang lain, misalnya Imlek dan Dragon Boat Festival, sekolah juga akan kasih acara-acara untuk orang asing, misalnya Dragon Boat Festival juga akan bikin baksang. Gimana baksangnya dibikin, prosesnya juga kita dapat mengikuti acara tersebut. Dan di UIBE saya juga merasa nyaman karena lingkungannya nyaman, dan teman-teman, laoshi, orang-orang sekitar UIBE juga sangat ramah semuanya. Mereka tidak merendahkan orang, mereka semua merasa kita satu. Jadi di dalam UIBE maupun di Cina saya merasa sangat nyaman dan sangat ramah dan sangat aman. Segini sharing dari saya. Oke, Shelly, terima kasih ya sharingnya. Oke. Jadi kita 谢谢 makin Shelly。 tahu Ya. UIBE seperti apa. Ya, thank you ya Shelly. Oke. Ya, Oke, thank you. thank 谢 you. 谢。 不 Oke. 客气。 Oke, kita akan melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Kita akan mendengarkan langsung dari presentasi yang akan dibawakan oleh Profesor Joe Michael. Oke, Michael Lauscher, it's your turn now. Yeah. Go ahead. Thank you very much. Greetings to all of you distinguished guests from Indonesia. We are Hello, thrilled to thank you. welcome you to the University of International Business and Economics. And I'm Professor Michael, as they said, lecturer and director of admissions for degree programs in English here at UIBE. And as you embark on this chapter of your academic journey, our university promises a rich tapestry of experiences, global perspectives, and unparalleled opportunities. So before we dive into the details, I would like to invite you to take a visual tour of our dynamic campus and discover the essence of life here at UIB. So please enjoy the following video. Let me open it.
Can you see the PPT? Yes. Yes. All right. Yep. Thank you very much. Ladies and gentlemen, once again, welcome back to the University of International Business and Economics, which is a distinguished institution sponsored by the Ministry of Education and the Ministry of Commerce of China, which is a rare instance when it comes to sponsorship by ministries. And was founded in 1951, and UIB stands as a key national university offering a diverse range of academic fields, including economics, management, law, literature, and natural sciences. And our commitment to excellence is reflected in our motto, erudite, honest, and pursuing excellence. And UIB is a pioneer in international education, providing bachelor's, master's, and doctoral degrees in both Chinese and English. And as you see, it has been accredited by prestigious bodies such as AACSB, EQUIS, CAMEA, and IMBA. And our university holds a top-ranking position among China's multidisciplinary institutions. And our graduates have played pivotal roles in China's reform and opening up policies, with UIB alumni representing a significant portion of the Ministry of Commerce workforce in the 90s. And recognizing our academic prowess, UIB has become part of the university selected in the ambitious 211 project in 1996, which aimed at transforming Chinese universities into world-class institutions. And UIB is a global hub fostering alliances with over 160 foreign universities and international organizations. And we take pride in leading Sino-foreign exchanges, firmly holding a leading position in the scale and proportion of international students. And we have notable figures, including Nobel Prize winner Michael Spence. We have China Reform Friendship Medal recipient Stephen Perry, and German National Academy of Engineering academician Andreas Loscher. And they hold academic positions within our university. And so with 10 Confucius Institutes in Asia, and the recent establishment of the Israel branch in August 2021, and UIB continues to make strides in promoting international collaboration and academic excellence. So as you embark on your journey at UIB, you join a community dedicated to erudition, honesty, and the pursuit of excellence. So right now, I would like to talk to you about the current numbers that we have. We have an impressive numbers, and that make International University of that makes UIBE stand out among universities in China. So currently, UIB hosts a vibrant community of 16,000 full-time schooling students, and a global tapestry enriched by more than 2,600 international students hailing from over 165 countries. And as a testament to our academic excellence, we proudly hold a prominent position among the top universities in the field of business and economics. In Asia University rankings of 2023, UIB secured the 99th spot, further emphasizing our commitment to delivering world-class education. And when it comes to Chinese Economic and Finance University, UIB holds the remarkable third position. So what really sets us apart in the success of our graduates? In 2022, our employment rate soared to an impressive 96.08%, with 28.2% of graduates making their mark by entering the ranks of the world top 500 enterprises. So, but it's just not about the numbers, it's also about satisfaction, and UIB takes pride in being recognized for the high satisfaction levels
from both students and parents. So we believe that a supportive and enriching environment is key to nurturing success. So furthermore, UIB has secured the second position in the enrollment of international degree programs, and which is a testament to our global appeal and recognition. So these numbers not only reflect our dedication to academic excellence, but also underscore the success and satisfaction of our students. So at the UIB, we're not just shaping minds, we're also building futures. And right now, I would like to talk about our international programs, and starting with the main foundation programs, so bachelor programs. And the foundation course for bachelor programs at UIBE this represents a getaway to academic excellence and personal growth, and providing a comprehensive foundation for those aspiring to pursue a bachelor's program offered in Chinese at UIBE. And our primary objective with this program is to empower students over the course of an academic year or a single spring semester to significantly enhance their skills in Chinese listening, speaking, reading, and writing, along with a proficiency in English and mathematics. And so we understand the importance of laying a solid groundwork, and this program is designed precisely for that purpose. So let me take you through some key features of this exceptional program. We first have customized learning paths, and we recognize that each student is unique, possessing distinct strengths and areas for improvement. So through meticulous interviews, we tailor learning experiences by grouping students into different levels and classes. And this individualized approach allows us to adjust teaching methods based on specific training tasks and semester objectives. And then we have the comprehensive language training, and our program places a strong emphasis on mastering the Chinese language. And courses cover listening, speaking, reading, and writing. And in addition, students engage in HSK remedial courses and simulation tests, ensuring a well-rounded development of language skills. We then have mathematics and English integration, and acknowledging the academic demands of UIB bachelor's programs, we have incorporated dedicated mathematics and English courses. And these courses are strategically designed to enhance students' overall academic capabilities, aligning with the specific requirements of UIB's bachelor programs. And then we have the business Chinese self-study and self-evaluation system. And as part of our commitment to experiential learning, all students have the opportunity to apply for free access to the business Chinese self-study and self-evaluation system. And this initiative empowers students to independently enhance their business Chinese skills and fostering a proactive and self-driven learning approach. And last but not least, which is a progressive monitoring and flexibility. Regular monthly tests during the spring semester serve as benchmark for students' progress. And based on their test results, students may be reassigned to different classes, providing a, I'll say, dynamic and motivating learning environment. So outstanding students may even have the opportunity to transition directly into UIB's bachelor's programs. So in conclusion, the foundation course for bachelor programs at UIB is not just an academic endeavor, it is a journey of personal and intellectual growth. So we aim to instill a love of learning and provide tools necessary for success in higher education. And what I would also like to add about this foundation program is some of the condition of moving up to bachelor programs is when a student has observed all school rules and regulations, of course. And
last is meet appropriate requirements in 3 monthly tests during the spring semester. So once you have completed all testing and you pass all of them, then you may move ahead to the bachelor programs. And as you can see, the courses are offered for the fall and the spring semesters, and these are how many weeks they are provided for per academic semester. And for Chinese, you would have 24 class hours per week, mathematics 2 class hours per week, and English 2 class hours per week. And as you can see, this is more or less how it is designed to go throughout the week. All right. And so now I will move on to our bachelor programs. As you can see, we have a variety of, we have a plethora of majors. As you can see, those in green is Chinese and English taught. Some of them are only taught in English and some others are only taught in Chinese, but you may also have a blend of both of them. So we have different schools within our universities. For instance, the International Economics and Trade is part of the School of International Trade and Economics, same as Finance, International Business, Economics, and Accounting. They're also all part of the School of International Trade and Economics. But as you can see, we also have Law, which is part of the School of Law School. We also have Business Administration and Marketing that are part of our business school. So you have a lot of choices when it comes to the majors that you can choose from. Same goes for our master's programs. It's almost similar. And let me first mention that our bachelor programs is for 4 years. Our master's program is for 2 years. And we also have, as you can see, a lot of majors. And we also have our doctoral programs. And we also have other programs that we can mention that are worth mentioning. We have the double degree bachelor. If you would like to have 2 degrees provided by one partner universities, it's also called 2+2, which means 2 years at the first university and the additional 2 years at our universities. And we have with over 5 universities in France, Germany, Russia, Kazakhstan, and South Korea. So that's the countries where we have partnership, and you can get a double degree. That means 2 bachelor degrees. We can also have a double degree for master's, double degree, which is 1+1. You do 1 year at the other university and 1 year at our university. And right now we have partnered with some universities in Russia and European countries. And the other one we have is Chinese and credit courses. These are what we call non-degree program. We have business Chinese, intensive Chinese, and elementary Chinese. You also have HSK classes if you wish to have HSK. As I've just said, this is the foundation program. And we have business and culture courses for credits. If you just want credits to take to another university, you may also take some of those classes. And we have the 3A, which stands for like anybody, anytime, and any topic. That means you have Chinese classes tailored specifically to you. You choose what time you want to have those classes. And you can also choose a teacher, and it's tailored just to you. And how to apply to our university and navigating the application process. The application process at UIBE is seamless and efficient, I would say. And here's a step-by-step guide to ensure a smooth journey. So first, you have to make sure that you submit all required documents and information in electronic format through a user-friendly SIE registration system within the specified registration period. And our dedicated team ensures a thorough review, and you can expect feedback within 2 to 3 weeks. So once you receive the confirmation, email, the next step involves patiently awaiting the results of the school inspection. So during this phase, our enrollment teachers
may request additional information or materials, and we encourage you to promptly provide and supplement as needed. So upon the confirmation of admission, it's just time to take the next exciting step, which is to proceed with advance payment and instructed, and then patiently awaiting the arrival of your official admission notice and JW202 documents and other essential documents. So our goal is to make the application process as transparent and efficient as possible. So we're always available for questions and answers. Another interesting part I would like to talk about is the scholarships. And there are a lot of scholarship opportunities available for international students, and they're designed to empower and support our diverse student community. As you can see, we have quite a number of scholarships available for the students. We first have the Beijing Municipal Government Scholarships. Then we have UIB owned scholarship. Then we also have the Chinese Government Scholarship. We have the UIB Freshman Scholarship, and we have the China Developing Bank Scholarship and MOFCOM Scholarship. So as you can see, we have all the scholarships that I've talked about, and they all have different requirements. They have different deadlines. They have different channels that you have to go through. And if you wish to have this, you can visit definitely our website, but I would like to talk to you guys a little bit more about some of the scholarships we have. For instance, the Beijing Government Scholarship is granted by the Beijing government itself. And then it only applies for master's and PhD. And then it can either cover full or partial tuition. And usually the deadline is between March 1st and March 20th. And you have to apply for it before admission. And one of the most common of, I would say, famous scholarship is Chinese CSC, or Chinese Government Scholarship Type A, which is granted by the Ministry of Education. It can cover general scholars, bachelor in Chinese, master's and PhD taught in Chinese and English. So if you are interested in applying for the Chinese Government Scholarship Type A, you can definitely apply for it. Also, if you want to do foundation courses. And applications are usually from December to March, but you need to really consult with the Chinese embassy in your home country. And that's where you also have to apply from. And you definitely need to apply before you get admitted. Another one, which is a Chinese Government Scholarship Type B, also granted by the Ministry of Education. You have masters, it covers masters and PhD only. And that one is between January and April. And you also definitely need to apply before admission. The UIB Freshman Scholarship, this one applies for bachelor programs, only covers the first year tuition fee. If you have outstanding performances from your high school, you can definitely apply for one and get tuition discount for the first year or the first semester. As you can see, also the enrollment period is between March 1st and June 30th, and you definitely have to apply before admission. And the MOFCOM scholarship is granted by the Ministry of Commerce, and it covers masters and PhD. If you work for the government or any agencies working with your government, you can definitely consult with the Chinese embassy or the Ministry of Commerce in your country to check for the requirements. And talked a little bit more about the scholarship. There's the Beijing Municipal Government Scholarship. And this, as I said, it is provided by the Beijing Municipal People's Government, and it aims to foster high-level foreign students in Beijing universities and elevate the internationalization of academic institutions.
And at UIB, we offer both full and partial scholarships. As you can see, the full scholarship covers tuition for master's and PhD programs at around 29,800 RMB per academic year. So for the partial scholarship, we will offer half of that amount. As I said, also regarding Chinese government, the CSC Type A scholarship, it was established by the Ministry of Education, and this scholarship enhances educational exchange agreements between China and other countries. And it covers both major study and Chinese language, offering full and partial scholarship. And the full scholarship includes tuition fees, accommodation, stipend, and comprehensive medical insurance. And for partial scholarship, it covers one or some items of the full scholarship. As mentioned earlier, you need to apply between early January and early April, and you will need to contact the Chinese embassy in your home country about the specific deadline for application. And the next one, as I said, it was the CSC Chinese Government Scholarship, Type B, also called the High Level Postgraduate. And this program adopts a selective admission process focusing on individual application, college recommendation, and expert evaluation. And it supports master's and doctoral students and covers tuition fee waiver, accommodation, stipend, and a comprehensive medical insurance. And again, you can check on our website for specific deadline. And right now, it was between October and January 31st. And another one that is quite famous, it's called the Youth of Excellence Scheme of China program, also called Yes China. And the Yes China program at UIB aims to develop leaders with a global perspective. And full scholarships are available for master's program in international economic cooperation and international finance taught in English. As you can see, we have MIC, and we also have Masters of International Finance. And another interesting scholarship is the International Chinese Language Teachers Scholarship. And this program is dedicated to training local Chinese language teachers and offers full scholarship for degree programs. And it covers tuition fees, accommodation, monthly stipends, and comprehensive medical insurance. Also, if you want to check for details for application and deadlines, you can go onto our website and check everything that you need and all the requirements. So if you definitely would need to check for updates regarding scholarship, you go onto our website into application and enrollment section, and you choose your scholarship. You choose scholarship application, and you will see the list of all applications that all open scholarships that we have at the moment. And before we conclude this presentation, let's dive into the myriad opportunities and experiences that await you at the University of International Business and Economics. And UIB provide not just academic excellence, but a holistic environment that nurtures your professional and personal growth. And our internship bases in over 30 renowned enterprises. They offer hands-on experiences, complemented by visits and extracurricular activities within these dynamic organizations. And we take pride in hosting an annual International Students Job Fair, connecting our students with exciting career prospects. Additionally, our International Career Advisory Center and International Volunteer Center provide valuable resources and support, ensuring you are well equipped for success. And the UIB community extends beyond graduation through our vibrant International Alumni Association, fostering a network that transcends borders and industries.
So our commitment to enriching students' life, goes beyond the classroom with over 100 student associations. And the International Cultural Festival and a variety of recreational and volunteer activities. UIB ensures a well-rounded and fulfilling experience for every student. And now let's take a moment to celebrate the achievement of some of our notable alumni. You have Dr. Zisław, who is the ex-ambassador of Poland in China and the current advisor of the Premier of Poland and chairman of Polish-Chinese Friendship Association. And then we have Professor Thomas Christensen, who is the ex-assistant secretary of state of the United States of America. And then we have Mr. Peter Wilson, who is the ex-counselor, former counselor for government affairs of the UK Embassy in China, now serving as the UK Deputy Representative to the United Nations. And then you also have Mr. Bui Huang, who is the current counselor for business affairs of Vietnam Embassy in China. So as you embark on your journey with us, remember that UIB is not just a university, it's a community that propels you towards a future of excellence. So welcome to the International University of Business and Economics, where your success story begins. And to end this presentation, I would like to share a very last video with you. And I have been working at UIB for almost 3 years, but every day teaches me something new. The first thing that struck me about UIBE was its natural beauty. It's a very naturalistic campus and it's great for well-being and relaxation. But my favorite spot, without a doubt, is the tennis court. I have yet to win a game of tennis against my colleagues. They are much better than me, but it's not just about the winning or losing. It's about the friendship, the companionship, and building friendships that extend beyond the tennis courts. UIBE fosters not just a high level of performance, academic performance, teaching and research, but warmth and community and family spirit. I teach students from a variety of cultures and backgrounds. I have many Chinese students, of course, but I have students from Africa, Europe, South America, North America, Australasia. And of course, they all bring something different to the table. The difference with the teachers here in UIB is that they are engaged with some really high level of Chinese society. Like they can tell you, hey, I work with other people to do this law, or I work with other people to be part of this association. One of my favorite spots at UIB is definitely the library, because it's a whole change of environment from the other buildings that we studied in. For me, the most impressionable thing that teachers left in me is that I can keep evolving as a person, as a professional. It's not only about the courses, it's not only about the knowledge, it's also about the experience. In UIB, that's the most of the life that you have in here. You are always learning, and because you are always learning, you can always excel yourself. Teaching is like laying the steps for students. No matter how high Mount Everest, if you have the right step, everybody can get there in due time. Finding the right step for every student is very important. Figure out what is your interest, what you're good at. To me, college is a place to explore the combination of your talent and your interest. The most reward I get is the light bulb come on. Oh, I get it. That worth everything. You know, while I came to China, I was attracted about language. It's very philosophical language. So I think that language can contribute to some new philosophical ideas, because for me, idea is
is a driving tool. Idea is the future. I definitely want to work in China because I think that China is the future. 我主要教授的课程是经济学研究方法与论文写作，给研究生开设。我在校园里边最喜欢的地方是操场。我念书的时候呢，经常去踢足球。我当时是在国际学院留学生队的足球队的队长，我是博士生导师，至今呢也培养了不少这个研究生，他们呢很亲切，我们师生关系特别好。